Sipaijula district tui chakma para amchayo tui ni jingjal bisikolo kromoi. O amchay lokoro kaham tui maningya phiapai BJP hapang chuba chu tai tipasa hamkrai mantri Rampodo Jomati ni chaitung Mumbai aro tongkusong tongnai lokorong ni bagai nungjanai tuni lama sep khlai rijaka. A tui kahamni lama sep ni bagai 80 lakh rang khorocho thangka hni saka tipasa hamkrai mantri Rampodo Jomatia bosaka tumungno o thayo tui ni ler kaham maya hanke teb chacho thangnai hapani rangbai o amchayo tui nungjanai sep kaham khlai janai hni saka tui khuri tongo borok 73 বছর ধরে আগে যার সরকার তংনাই রক জন্য চিনি দফানো তুই রখাই কালাংলিয়া আবনো তিন বিজেপি সরকার ফেমিনিপুল জল জীবন মিশনের মাধ্যমে কমা জায়গায় খরই তঙ্গ তাবক যে বনি সেবামো বাহাইনো ও সৈগরিয়া বিসি জমপুর জেলা কিন্তু अब एसेंबली कन्स्टिट्यूशन का आनी 30 बागमानी अरनिया 7 थारिख दंजागो जागा जागा तुई नाइटोबि दं हा बिसंग मानो प्राय जगह पाथर बिसमाया खाव हाइपन अरबाय खायने जेखिपाना एलाकाबासिनो आं समाय तांजाक और एलाकाबासिनो जेखिपाना आं तुई थानाय जोंनि सरकारनि माध्यमे डिपिएल नि माध्यमे प्रनेयाव काइमा खांखे प्राय 80 लाख टाका रां थांगो हाइपन कोनो ककरै कारण चिनी बरक दफाना तै खामानि लामानि बांगै चिनी सरकार मोदीनि सरकार अब सब समय खलाय दं 7 थारिख दंगो औनो बाहायकेनि ओ एलाकानि बांगै अब खलायजाक दं अबसे आं मानाय हिखा खबर जगा तै नोंथांखौ गाजै एलाकाबासिनो तैयाव मानाय हामबाय।